लेकिन जयशंकर की आज बड़ी कुत्ते वाली होने वाली है। वो एक बहुत ही बड़े मुल्क का एक इंतहाई छोटा इंसान है। वो की बात करते हैं जो के नतीजे में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान तीसरी जंगे अजीम को रोकने के लिए किरदार अदा कर रहा है। आज अमेरिका, इजराइल और भारत तीन ऐसे मुल्क हैं जो तनहा होकर रह गए हैं, जिनका कोई वाली वारिस नहीं है। जब जब अमेरिका ने अपने ग्राउंड ट्रूप्स भेजे हैं किसी भी मुल्क में, उनका हशर नशर हो गया है और पूरी दुनिया के अंदर वो इबरत की मिसाल बने हैं। इजराइल, जिसने ये सोचा नहीं था कि चौथा हफ्ता लड़ाई का बंकर में गुजारेगा। इजराइल, जिसने कभी सोचा नहीं था कि वो तारीकियों के अंदर डूब जाएगा। इजराइल, जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमले होंगे और कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर नए दौर के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जयशंकर की आज बड़ी कुत्ते वाली होने वाली है। चले सबसे पहले हम जयशंकर से शुरू कर दे। पाकिस्तान जो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है उसमें पूरी दुनिया सराह रही है और इस दफा 23 मार्च को जो करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी उस पे तकरीबन 100 से प्लस कंट्रीज ने पाकिस्तान के उसका जो कहेंगे पैगाम दिया और पाकिस्तान के साथ इस 23 मार्च को मनाया भी है और बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान के हक में चीजें भी की हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जहां वर्ल्ड वार 3 की बातें हो रही हैं और एक पूरी दुनिया जिस तरह एक क्राइसिस में आई हुई है पेट्रोल के हवाले से और बेशुमार चीजें चल रही हैं और इस तमाम में पाकिस्तान एक बड़ी मजबूत और अच्छी पॉजिटिव डिप्लोमेसी के साथ ऊपर उभरा है और बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें ईरान के बड़े कुछ लीडरान होंगे और अमेरिका के बड़े लीडरान होंगे। इस तमाम में पाकिस्तान ने तो जो रुतबा हासिल किया है, इंडिया चाहता था कि वो करें लेकिन वो कर तो नहीं सके। लेकिन जयशंकर ने जो बढ़के लगाई हैं, जो एक उन्होंने बड़ी अजीबो गरीब बात की है, उस पे सबसे पहले बताएं आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक जयशंकर का ताल्लुक है, वो एक बहुत ही बड़े मुल्क का एक इंतहाई छोटा इंसान है। बड़ा मुल्क अपने रकबे के लिहाज से, बाकी उनमें कोई बड़ाई नहीं है। और 1 अरब और 40 करोड़ का आदमी जो जिस मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हो, इतनी बड़ी आबादी की, और वो की बात करता है, वो की बात करते हैं जो के नतीजे में पैदा हुए हैं, वो हमें बताएंगे। पाकिस्तान की तरफ जो है ना, आंख उठा के देखी ना तो तुम्हारी आंखें निकाल के बाहर निकाल के रख देंगे। तुम होते कौन हो? तुमने पाकिस्तान को समझा क्या है? पाकिस्तान तीसरी जंगे अजीम को रोकने के लिए किरदार अदा कर रहा है और तुम अपने दिमाग के अंदर से ये खन्नास बाहर निकाल दो कि तुम कोई बड़ा किरदार अदा कर सकते हो। तुम वही हो ना जिसने यूक्रेन और रूस के दरमियान में मीडिएशन के लिए अपना किरदार भेजा था। तब तुम्हें याद नहीं आई थी? तुम्हें पाकिस्तान के ऊपर ये बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कहता हूं कि हमारी जितनी मर्जी आपस में राइवलरीज हों, जितनी मर्जी मुखासमत हो, एक आम आदमी तो ये बात कर सकता है। आप इससे अंदाजा कर लें कि भारत की सोच कितनी नीच, कमजोर, घटिया और इंतहाई बदनुमा है और ये लोग अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। गांधी और नेहरू के इंडिया की तो मौत कब की वाकया हो चुकी। इन्होंने अभी गुलामी के अंदर दे दिया। इनको उस टाइम पे शर्म नहीं आई जब ये इजराइल के साथ खड़े होकर कर रहे थे, जब पूरी दुनिया इजराइल के ऊपर लान तान कर रही थी। ये उस टाइम पे जाके इजराइल के अंदर एक आलमी मुजरिम को गले लगा रहा था। तो ये उस टाइम पे इनको ख्याल नहीं आता। अब मसला यहाँ ये है कि जब आलमी सतह के ऊपर भारत तनाई का शिकार हो गया, भारत को तमाम दुनिया के जितने भी एक बड़े फोरम्स थे उनसे दूध में जैसे मक्खी पड़ जाती है और वो भी कोई बद मक्खी, उस तरह से बाहर निकाल के रख दिया गया। शिकस्त पाकिस्तान के हाथों खाई अस्करी सतह के ऊपर और अब सिफारती सतह के ऊपर जिसका भारत का डंका था कि हम एक आजाद खारजा पॉलिसी लेके चलते हैं, आज वही भारत, उसका आलम यह आ गया कि दुनिया की खारजा पॉलिसी में कहीं उसका नामो निशान नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से वो किरदार अदा कर रहा है, ये वही भारत है ना जिसकी अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी बिल्कुल 180 डिग्री जाविये के ऊपर थी। और फिर बांग्लादेश के अंदर जलालत, श्रीलंका में जलालत, नेपाल में जलालत और पाकिस्तान में तो खैर है ही है। चीन के अंदर जलालत के जब चीनी सदर ने सबको लेके गए
اور پریڈ کے اندر اس کو بلایا تک نہیں نریندر مودی کو. 3 ستمبر 2025 کی بات کر رہا ہوں. امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں 7-0 کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائم تقریباً 78 دفعہ وہ یہ بات کر چکے. اور پھر تمام دنیا کے پروسیس کے اندر بھارت کہاں کھڑا ہے؟ ایران کے ساتھ انہوں نے اپنا بگاڑ پیدا کر لیا. آج امریکہ، اسرائیل اور بھارت 3 ایسے ملک ہیں جو تنہا ہو کے رہ گئے ہیں، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. یورپ ان سے علیحدہ ہے، باقی ممالک ان سے دور ہو چکے ہیں اور ان کی اصلیت کو جان رہے ہیں. پاکستان کو پہلے وہ بھارت کے چشمے سے دیکھا کرتے تھے جس کے اندر صرف گند اور نفرت کے شعلے بند تھے. آج دنیا نے وہ چشمہ اتار دیا. مارکہ حق کے بعد پاکستان ایک مضبوط اور قد آور ملک بن کر کھڑا ہوا. قد میں یقیناً جو حجم میں چھوٹا لیکن قد میں انتہائی بلند. اللہ کا شکر ہے میرا اور آپ کا پاکستان ایک بہت مضبوط ملک کے نکل کے آ رہا ہے. اور اب سفارتی سطح کے اوپر جس طرح سے ہم نے اپنی عسکری لائن کے اوپر مضبوطی رکھی اور دنیا کو باور کرایا، اس کے بعد اب ہم سفارتی محاذ کے اوپر جہاں مغرب کا اعتماد حاصل ہے وہیں ہمیں راحت اور سکون ایران سے ملتی ہے. چین اور روس کے درمیان کردار ادا کر سکتے ہیں، عرب دنیا اور ایران کو اکٹھا کر سکتے ہیں. کوشش ہے، ضروری نہیں ہے یہ کوششیں کامیاب ہوں، لیکن ابتدا کس ملک سے ہوئی؟ پوری دنیا کے 180 ممالک کے اندر ایک آپ کا میرا پیارا پاکستان نکلا، قرۂ فال اس ملک کے لیے نکلا. بھارت کو تو تکلیفیں پڑ گئیں. بھارت کی تو اپنے راہل گاندھی اور سونیا گاندھی نے وہ لان تان کی ہے ان کی، اور خود بی جے پی کے لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بھارت کہاں کھڑا ہے؟ تم تو کہتے تھے آزاد خارجہ پالیسی، تم نے تو غلام خارجہ پالیسی بنا دی. ایران کو تم نے دور کر دیا، باقی دنیا کو تم نے دور کر دیا. اسرائیل کا دورہ تم تب کر رہے ہو جب پوری دنیا کی عوام سڑکوں پر سراپا احتجاج ہے نسل کشی کے خلاف، اور تم ایران کا جو ہے وہ تم چھوڑ کے تم اسرائیل کے ساتھ جھپیاں لگا رہے ہو. اور پھر شرم کا یہ مقام تھا کہ کنیسٹ میں جب خطاب کرنے گیا تو اس ٹائم پہ ان کو دلالی یاد نہیں آئی کہ جب آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن وہاں سے واک آؤٹ کر گئی. میں نے ایسا منظر پہلے نہیں دیکھا تھا، کسی ملک کا سربراہ گیا ہو اور اگلے لوگ واک آؤٹ کر جائیں. تو بھائی جان بات یہ ہے سیدھی سی کہ یہ ان کو تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف جب ان کو پیٹ میں مروڑے اٹھیں گی اور جو ہم ان کو مستقل دیتے رہیں گے. اس کا ایک علاج ہے، ویسے ہم نے اس کا علاج تلاش کر لیا ہے، نریندر مودی کا بھی اور جے شنکر کا بھی اور امت شاہ اور دیگر اس طرح کے جتنے بھی جن کے خناس بھرے ہوئے ہیں. یہاں پنڈی میں ایک بڑا زبردست دواخانہ ہے، حافظ دواخانہ. وہ حافظ دواخانہ کے اندر بہت اچھا علاج ہوتا ہے، اور اس قسم کے جو خناس ہیں اور جو لوگوں کے اوپر جنات اور بھوت طاری ہو جاتے ہیں، بڑا مکمل اور تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بے فکر. حافظ دعا خانہ کی اپنے بات ہی کرتی، ہم بھی بات کر لیں. فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر نے ایسی کون سی گیتڑ سنگھی ہے یا ایسی کون سی چیز ہے کہ سپر پاور پاکستان کے پاس آنے پر مجبور ہو گئی؟ میڈیشن کا پاکستان کو کہا، ایران پاکستان سے خوش ہے، ایران میں تشکر کے نعرے لگ رہے ہیں. تو یہ حافظ صاحب میں کون سی ایسی گیتڑ سنگھی ہے، کون سی ایسی خاص چیز ہے فیلڈ مارشل میں جو عوام کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور پوری دنیا میں ایک اپنا بتایا ہے کہ جو ایک ہمارے سابق وزیر اعظم تھے وہ تو کہتے تھے کہ ہماری ٹینکوں میں کے لیے پیٹرول نہیں ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، لیکن آج وہ تمام چیزیں بھی آ گئی ہیں. جنگ 2025 میں ہم نے جیتی ہے اور اس کے بعد سپر پاور پاکستان کے پاس آ گئی کہ میڈیشن کا کردار ادا کریں. علامہ کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تقدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، سینے پہ قرآن، آپ کے سینے کے اندر قرآن موجود ہو، اور آپ ایماندار ہوں، آپ بہادر ہوں، یہ تمام صفات جب آپ کے پاس ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو آج دنیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے. پاکستان نے ایران کا اعتماد حاصل کیا، پاکستان ناجائز نہیں کرتا، پاکستان ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرتا ہے. اور یہی وہ گدڑ سنگھی ہے جس کو جب اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہو تو پھر یقیناً اس کے لیے راستے ہموار کرنا شروع ہو جاتا ہے.
اور اس کے اندر اور کوئی میرے خیال میں ایسا کوئی کمال نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ سچائی کی بنیاد کے اوپر، بہادری کی بنیاد پر، اور پاکستان کو پورے قد کے ساتھ کھڑا کر کے دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ابھی موجود ہیں۔ تیسری جنگ عظیم کو روکنے کے لیے، دنیا میں امن لانے کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اور عرب دنیا کے اندر سکون لانے کے لیے ابھی پاکستان موجود ہے، اسلامی فلاحی ریاست۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ بھارت کی یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا کردار دیا گیا تھا۔ لگتا اس کو یہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے یہ کردار پاکستان کی جھولی میں اب آن گرنے والا ہے، اور اس کی ہی وجہ سے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو عرب دنیا کا تمام دفاعی سسٹم پاکستان کے ہاتھ میں آ جانا ہے، جو کہ آنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد یہ معیشت، یہ تو پاکستان کے گھر کی لانڈی بن جانی ہے۔ آپ ثابت قدم رہیں، آپ صرف نظر رکھیں ان لوگوں پہ جو پاکستان کے خلاف اس ٹائم پہ سازشیں بن رہے ہیں، ان لوگوں پہ بھی نظر رکھیں جو اس ٹائم پہ اسرائیل کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر وہ بات کرنے سے گریزاں ہیں، لیکن وہ پاکستان کے خلاف سازشیں بن رہے ہیں۔ وہ سیاست سے تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دور ہیں، لیکن سازش سے دور نہیں ہیں، کیونکہ بات جب اسرائیلی ماموں کی آ جائے تو پھر ماموں تو ماموں ہوتا ہے، اس کو تو آپ اس کی خاطر اپنے اصلی ماموں کے لیے پاکستان کو ماموں بنانے کی کوشش نہ کریں، مہربانی کریں، پاکستانی قوم سمجھتی ہے آپ کو۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ اب جو مذاکرات ہوں گے اسلام آباد میں، ان مذاکرات میں کون کون سی شرائط ہوں گی اور کس طرح فیلڈ مارشل ان کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، 15 شرائط امریکہ کی جانب سے ہے، لیکن امریکہ ابھی شرائط رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایران نے تمام چیزوں کو انکار کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ بار بار جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات ایران کے کہنے پہ کر رہے ہیں، جبکہ ایران کہتا ہے ہمارے ساتھ تو کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک، کیا وہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دوسرا، یا پھر وہ ایپسٹین فائل کا دباؤ، ظاہر ہے وہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اور تیسرا، ان کو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں کہ ان کی جان کی خلاصی ہو جائے، لیکن اسرائیل یہ چاہتا نہیں ہے۔ اسرائیل ان کو یہاں سے جانے نہیں دے گا، بھارت نہیں جانے دے گا، اور کوئی نہ کوئی ان سے بلنڈر کروائے گا۔ اب جو یہ 2 جہاز جس کے اندر یو ایس ایس ٹریپولی ہے، اور اس کے اوپر تمام زیادہ تر ہیلی کاپٹر ہیں، اور یہ وہ ہیلی کاپٹر وہ ہیں جن کے اندر بندوں کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ شنوک ہے اور دیگر ہیلی کاپٹر ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا جہاز یو ایس ایس سین ڈیاگو ہے۔ یو ایس ایس سین ڈیاگو جو ہے وہ ایمفیبیس ایکٹیویٹیز کے لیے مشہور ہے، یعنی کہ سمندر سے زمین کے اوپر اتارنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں، یہ اس جہاز کے اندر موجود ہے۔ اس جہاز کو بھی روانہ کیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 82nd ایئر بورن ڈویژن اس کو بھی لایا جا رہا ہے میدان کے اندر۔ اللہ کرے کہ یہ میدان میں آ جائیں، کیونکہ اس میں سے پھر بچنے کا کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ جب جب امریکہ نے اپنے گراؤنڈ ٹروپس بھیجے ہیں کسی بھی ملک میں، ان کا حشر نشر ہو گیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ عبرت کی مثال بنے ہیں۔ ابھی جو پہلی بات ہے کہ ایران کے اوپر اگر ان کو مکمل کنٹرول چاہیے تو پھر ان کو 4 سے 5 لاکھ ٹروپس چاہیے، جو کہ فی الحال ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہاسٹائل ٹیریٹری ہے، یہاں ان کو پھولوں کے ہار نہیں بلکہ گولیوں کی بوچھاڑ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر کسی ایک جزیرے یا کسی ایک خطے کے اوپر یہ حملہ کر کے، جو ابھی ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایسا کچھ کر لیں گے، وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا مشکل بن جائے گا، کیونکہ کسی ایک جگہ کے اوپر اگر امریکی فوجی ایک بڑی تعداد میں موجود ہوئے تو پھر اس کا تو وہ جو تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے۔ میزائل پروگرام آپ کے پاس، ان کو پتہ ہے میزائل پروگرام کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے قذافی صاحب، جو میزائل اب استعمال ہو رہے ہیں ان کی رفتار تقریباً 17,000 کلومیٹر،
17,000 किलोमीटर। और 17,000 किलोमीटर का मतलब यह है कि वो पलक झपकते के अंदर सिर्फ 15 सेकंड के अंदर सायरन बजता है। आज मैं नहीं कह रहा, इजराइल का जो मुस्तकिल मंसूब है यूनाइटेड नेशन में, कल रात वो रोना रो रहा था और वो कह रहा था कि अगर किसी के 3 बच्चे हों तो उनमें से वो किसको बचाए, क्योंकि 15 सेकंड का वक्फा होता है, मिसाइल आने से 15 सेकंड पहले अलार्म बजता है और अलार्म बजने के 15 मिनट के बाद वो आफत जमीन पे आ गिरती है। इजराइल जिसने ये सोचा नहीं था कि चौथा हफ्ता लड़ाई का बंकर में गुजारेगा, इजराइल जिसने कभी सोचा नहीं था कि वो तारीकियों के अंदर डूब जाएगा, इजराइल जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमले होंगे और कामयाब होंगे, इजराइल जिसने सोचा नहीं था कि उसकी फजाइया को नुकसान होगा, उसकी फौज को नुकसान होगा, और इजराइल जिसने ये सोचा नहीं था कि उसके डिफेंस मैकेनिज्म को कोई मिसाइल चीट कर जाएगा। कोई ऐसा मिसाइल होगा जिसकी, जो अब ईरानी मिसाइल है, ये ट्रेजेक्ट्री चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये इसमें एक सिस्टम लगा हुआ है जो सामने से आने वाला जो उसको काउंटर कर रहा होता है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसको डिफेंस। कहते हैं, वो जैसे ही देखता है कि ये इस साइड के ऊपर आएगा, वो कन्नी खा जाता है और वो दूसरी साइड पे चला जाता है, और उसके बाद जो क्लस्टर बॉम्ब्स के साथ वो हमला करता है। क्लस्टर बॉम्ब ऐसे हैं जो जमीन पे गिर जाएं और ना भी फटें, अगर उसको किसी ने हाथ लगाया या जरा सी भी धमक हुई, वो फट जाएगा। उसकी हवाले से जो इजराइल का इस टाइम पे मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है, खंडरात के अंदर जो है वो तब्दील हो गया है। ये जंग बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है, और अगर 10 दिन के अंदर इसके अंदर कोई बंदिश ना हुई तो ये एक ऐसी हौलनाक तबाही लेके आने वाली है जो पूरी दुनिया शायद इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके जो इक्तसादी पस मंजरनामा है उसको देखें। अभी तक तकरीबन $58 बिलियन का सिर्फ गल्फ की एयरलाइंस को नुकसान हो चुका है। इसके साथ साथ दुनिया के अंदर हर जो 14% हिस्सा है वो इस यहाँ से जो कनेक्टिविटी होती है, यानी कि हर 7 में से एक आदमी गल्फ रीजन से फ्लाई करता है दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर। इसी तरीके से एक इसका और पहलू है जिसको गौर करना बड़ा जरूरी है, और वो पहलू सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि दुनिया का तकरीबन यूरोप का और इंडिया का 2/3 बिजनेस जमींदेर समुंदर इंतहाई बाल बारीक फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए गुजर रहा है। अगर इसके अंदर कोई बंदिश होती है, कोई धमक से ये नुकसान आता है, कोई मिसाइल से नुकसान आता है, तो याद रखिएगा कि 2/3 इंडिया बिजनेस लूज कर जाएगा। पाकिस्तान को भी इसका नुकसान होगा क्योंकि पाकिस्तान की भी ज्यादा केबलिंग सिस्टम इस टाइम पे कराची से आ रहा है, और साथ ही साथ ओमान जो जगह है जहां दुनिया से सारे आगे यूरोप को और दीगर को कनेक्टिविटी होती है, वो भी इसी आबनाए हुरमुज से उसका गुजर हो रहा है। पूरा यूएई, यानी कि क्लाउड सर्विसेज खत्म हो जाएंगी और बैंकिंग सेक्टर बैठ जाएगा, तमाम स्टॉक एक्सचेंज जमीन बोस हो जाएंगे। ये बात ईरान को बखूबी पता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर याद रखें कि दुनिया के पास मां सवाए ईरान को घुटने पकड़कर माफी मांगने के और कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी बंदिश के बाद आपका क्या ख्याल है कि ईरान आबनाए हुरमुज को, जिसको वो रूल कर रहा है, जिसके ऊपर वो राज कर रहा है, और खुद ये बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है कि मैं, और बल्कि उसने कहा मे बी मी, यानी कि शायद मैं, वरना जो आयतुल्ला, इज्जत माब आयतुल्ला है, वो रूल करेंगे, वो इसको कंट्रोल करेंगे आबनाए हुरमुज को। ये वो सारी बातें हैं कजाफी साहब जिसको मद्देनजर रखें, और आपको पता चलेगा कि ये एक जंग, इसके जाविये जिसके ऊपर अमेरिका ने मिस कैलकुलेशन की, इजराइल ने भड़काया, और इंडिया अपने शातराना मशवरों से नवाज रहा है। ये जंग तो अभी बहुत मुश्किल सूरत हाल इख्तियार कर रही है। दुआ करें कि पाकिस्तान जिसके अंदर बैठक सजना शुरू हो चुकी है, पंछी आ रहे हैं, ऑलरेडी इस्लामाबाद के होटलों के अंदर जीनत बने हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये भी बताऊं, बहैसियत पाकिस्तानी आज मेरा सर इतना फख्र से बुलंद हुआ जब मुझे एक इस्लामी मुल्क के सफीर ने आज दोपहर को खाने पे बुलाया,
और अच्छा। उसके ऊपर तकरीबन कोई 20-22 इस्लामी ममालिक के और दीगर ममालिक के शुफरा मौजूद थे। हम्म। आप यकीन माने, मैं वाहिद आदमी था जो पाकिस्तानी वहां मौजूद था, बाकी सारे गैर मुल्की थे और हम्म। तमाम सफीर थे। और जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने इज्जत अफजाना अफजाइया जो कलिमात अदा किए, जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से मोहब्बत का इजहार किया, जो पाकिस्तान की बरतरी और पाकिस्तान की ताकत को जिक्र किया, मेरे हम्म। लिए ये मुकाम इतना खूबसूरत था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि या अल्लाह, तूने मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल की वो बात सच साबित कर दी जिसको उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा जब दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। आज अल्लाह के बिल्कुल। शुक्र है वो दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। अच्छा, जो सर ये अब इस तमाम में हम सऊदी अरब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का कहा था कि इस तमाम में ये किरदार अदा करें, और ये जो मिडल ईस्ट है ये कहाँ पर होगा इस तमाम में, और इनका कितना इंपॉर्टेंट किरदार होगा इस सब में? देखिए, मिडल ईस्ट हो गया, सऊदी अरब हो गया, जितने भी खिताई ममालिक हैं वो तो चाहते हैं कि किसी सूरत अमन सलामती आ जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पिछले साल इस रीजन से तकरीबन 10 करोड़ लोग जो इसके लिए आए, जिसको कहते हैं टूरिज्म। तो टूरिज्म के लिए 10 करोड़ लोगों का आना, तकरीबन $60 बिलियन तो सिर्फ और सिर्फ यूएई ने इस मद के अंदर कमाया था। बहुत बड़ी की ये रकम है। तो अब आप मुझे बताएं कि सऊदी अरब है या ये गल्फ रीजन के ममालिक हैं, इन्होंने ये पैसा कमाएंगे तो अमेरिका के अंदर जो तिजारती हुजम होगा वो उसको सहारा दे पाएंगे। अगर कमाएंगे ही नहीं तो फिर तिजारत क्या खाक करेंगे। इसलिए वक्त यह है कि ये ममालिक चाहते हैं। और सऊदी अरब का बयान जो कल का है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। जब उन्होंने वजीर आजम साहब से बात की, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब ने कि हम नहीं चाहते कि हमारा हॉस्टाइल पड़ोसी हो, लेकिन एंड ऑफ द डे पे पड़ोसी पड़ोसी होता है। इसका क्या मतलब है? ये एक अच्छी बात कही है, मेरे ख्याल में इसको हमें देखना चाहिए अच्छे अंदाज में। हाँ, ये मुझे मालूम है कि अभी इस जंग के इश्क के इम्तिहान बहुत सारे बाकी हैं। ईरान मजबूती से डटा हुआ है। ईरान और अपनी शराइत को मनवा के रहेगा, वरना ईरान को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस जंग के अंदर बहुत नुकसान उठाने के बाद अगर उसने अमेरिका की शराइत ही माननी थी तो वो तो पहले दिन मान लेता। इसलिए ईरान ने शर देने के लिए तैयार हो चुका है और वो अब आंख के बदले में शर लेना चाहता है। उसने कह दिया है कि आप हमारी शराइत के साथ, जो पहले हम बात कर चुके हैं इस बात के ऊपर, मैं फिर रिपीट कर दूं। पहली शर्त यह है कि हमारे ऊपर गारंटी दी जाए कि हमले नहीं होंगे मुस्तकबिल में, और वो गारंटी बगैर रूस और चीन के कोई और दे नहीं सकता। पाकिस्तान तो मीडिएशन का किरदार अदा कर सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे तो इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम ये गारंटी नहीं दे सकते। दूसरा, कि हमारे ऊपर तिजारती पाबंदियां खत्म की जाएं, जो हमारे ऊपर इक्तसादी पाबंदियां हैं वो तकरीबन खत्म ही हो चुकी हैं। तेल के लिए उन्होंने इजाजत ही दे दी अमेरिका ने। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जनाब, तीसरी बात यह है कि आप हमारा हर्जाना अदा करें। अगर वो इक्तसादी पाबंदियां उठ जाती हैं तो हर्जाना तो खुद ब खुद अदा हो जाता है। और चौथा यह है कि आप हमारे खित्ते के अंदर जितने भी हमारी प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर भी हमला बंद करेंगे। और पांचवा यह है कि अपने बेसेस समेटें और यहाँ से 9-2-11 हो जाए। ये वो तमाम शर्तें हैं जो ईरान ने सामने रखी हैं। जाहिर है अमेरिका का गरूर, अमेरिका का तकब्बर, अमेरिका और इजराइल की चालाकियां, इजराइल की शातराना सोच और भारत का एक गंदा किरदार, इस सब के अंदर अब देखना यह है कि क्या अमेरिका 100 प्याज खाएगा या 100 जूते खा के जाएगा, क्योंकि प्याज तो उसने खा लिए हैं, अब बारी दूसरी तरफ चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो अभी एक पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट पूरी दुनिया की नज़रों में आया हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करने जा रहा है, जिससे भारत जैसा एक जिसे कहें कि उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तान को इतना बड़ा रोल इस दुनिया में मिला है, और वर्ल्ड वॉर 3 की जो सूरत-हाल बनी हुई है, उसमें पाकिस्तान मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, और इसका
پاکستان کو بہت بڑا ان فیوچر فائدہ ہوگا. اور یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے اور پاکستان کی اتنی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے, جہاں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ پاکستان کو سراہ رہے اس تمام معاملات میں. اور ہمیں بھی بہت خوشی ہے اس چیز کی. فی الحال کے لیے ناظرین معمر قذافی کو اور عبداللہ حمید گل کو نیا دور سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.